Bismillahirrahmanirrahim. Respected principal sir and teaching staff, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और सलाम के बाद अर्ज़ सर ये है कि तवील अरसे से मेरे जहन में दो क्वेश्चन अराइज हो गए कि ये कुरान पाक 1444 साल गुजर गए हैं, अभी तक हमारी फहम से दूर क्यों है। पहला क्वेश्चन ये था सर, और दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि क्या कुरान पाक एक गैर मुअय्यन कोर्स है। तो इन दोनों सवाल का जवाब ये है कि सर ना कुरान पाक गैर मुअय्यन कोर्स है बल्कि मुअय्यन कोर्स है। आयात भी मालूम है, सूरतें भी मालूम है, अल्फाज भी मालूम है। और ना कुरान मुश्किल नामुमकिन नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, लेकिन सोसाइटी आपके सामने तमाम उलमाए दीन कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आए, कोई बंदा बता दे कि मैं बिस्मिल्लाह से लेकर वनस तक ये सारा सिलसिला मैं जानता हूँ, इस तरह कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। तो जब सोसाइटी वालों से हम पूछते हैं, सोसाइटी वाले अक्सर ये जवाब देते हैं कि ये कुरान पाक चूँकि अरबिक ज़ुबान में ये मुश्किल है, और दूसरा जवाब ये पेश करते हैं कि कुरान पाक के हर लफ्ज़ के पीछे 1000 मीनिंग्स है, जबकि कुरान में 86,430 अल्फाज है। अगर हम इस बात पे जाते हैं कि कुरान पाक के एक लफ्ज़ के पीछे 1000 मीनिंग है, तो उसको ज़रब दे दे तो तकरीबन 8 करोड़ 46 लाख समथिंग इस तरह अल्फाज बनते हैं। तो फिर तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में यही बात आएगी कि भाई तो मुश्किल काम है। तो सर इस हवाले से मैंने इस पे तकरीबन 18 साल सर्च करके ना मैंने कहा यार एक मसला है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर लोग हमारी सोसाइटी में कुरान की तरफ रुझान बहुत कम है। हालांकि हर बंदा कामयाबी चाहता है, कामयाबी सिर्फ इस किताब के अंदर है। जो मैंने स्टडी किया, इस किताब की बाहर कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है। तो फिर मैंने इस तरह आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ डिस्कशन किया और हमने एक विजनरी लोगों के साथ ये शेयर किया, जिस तरह आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप भी इस इंशाअल्लाह रिसर्च सोसाइटी के मेंबर होंगे, क्योंकि हमारे इसमें ना सियासी कोई वो है, ना शख्सियत का कोई वो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुरान फहमी की नई जहत में इसको प्रमोट करना है। और उस स्टार्ट में लेता हूँ साज सोसाइटी से। ऊपर जो लैब में ना कुरान फहमी की नई जहत साज सोसाइटी, साज इज द नेम ऑफ अ ट्री by which Hazrat Nuh alayhi salam made a boat to protect believers। ये तो आपको पता ही है कि नूह अलैहि सलाम ने जो कश्ती बनाई थी वो उस दरख्त का नाम, ये पर्शियन जुबान का लफ्ज़ है साज। और साज का मकसद क्या है, फर्ज करें हमने क्यों साज को वो किया है, सोसाइटी का नाम दिया हुआ है। साज का मेन जो सर मोटो है वो ये है कि द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज ह्यूमनिज्म। अब असल बात यह ना कि इस कुरान पे अगर हमने आना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो कुरान का स्टेटमेंट फिर यही है कि द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज ह्यूमनिज्म, प्योरली बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फैक्ट, मुकम्मल अफाकी। यूनिवर्सल फैक्ट का मकसद अफाकी हक़ाइक़ पर ही मबनी है। ये जो साज सोसाइटी का जो मंशूर है यानी कुरान पाक का वो सिस्टम है। तो और दूसरी बात ये कि ये इस पे जो लोग शामिल होंगे वो इटर्नल ऑप्टिमिस्ट लोग होंगे। यानी मैं आपको सिर्फ इधर से फिर स्टार्ट ले लेता हूँ कि इस सोसाइटी में जो लोग मसलन अपना नाम लिखते हैं कि यार ये विजन सही है, इस पे काम करना चाहिए, तो वो इंटरनल ऑप्टिमिस्ट लोग होंगे। इंटरनल ऑप्टिमिस्ट लोग मीन्स जो अंदर से पुरुमीद हो, जिसको अल्लाह ताला के निज़ाम पे कोई शक शुबा नहीं है, वो सब चीज़ें जानता है कि भाई अल्लाह ताला का निज़ाम किया है, ये कुरान किया है, शक की कोई गुंजाइश उसके अंदर नहीं होगा। और हम ये चाहते हैं कि
ریسرچ سوسائٹی والے کہ we want to present a global resolution for peace and love of different religions and sects, because due to religions and sects there are panic situations in this universe. یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. حالانکہ مذہب محبت کا نام ہے لیکن آپ کے سامنے یہ سارا سسٹم سر. تو یہ میں نے صرف آپ کو سر ریسرچ سوسائٹی کا جو لوگ اس میں شامل ہوں گے وہ انٹرنل آپٹمسٹ ہوں گے. ٹھیک سر. یہ انڈر دا سپرویژن آف دس ریسرچ سوسائٹی اب ہم نے یہ مکمل سر بک ہے جو آپ کے سامنے ہے نا سر. یہ سمجھو کہ یہی بک ہے جو ابھی پروف ریڈنگ اس پہ ہے مراحل میں ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو ریٹن شکل میں بھی آئے گا. اور اس میں 1% کے ایسی چیز نہیں ہے جو جمیل کی طرف سے کوئی لفظ آ جائے کہ بھئی آپ آبجیکشن کریں کہ بھئی آپ تو اتنا نہیں ہے, نہ عالم دین ہے, نہ اتنا قابل ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی طرف سے کوئی 1% کے بھی ایڈیشن اس میں شامل نہیں ہے. اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ ایک ویژنری کنسیپٹ ہے. آدھا کتاب جو کورس ہے وہ یہ ہے سر. لیکن یہ جو آپ کا ویژنری کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر ایک ذوق پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے قرآن کی پکار. بہت شارٹ انداز میں ڈیٹیل میں کتاب میں موجود ہے. تو قرآن کی پکار کا مقصد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. سب سے پہلا ہم سے ڈیمانڈ ہی کرے اللہ تعالیٰ کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. دوسرا ایک ہی کتاب اور متعدد نام. آپ نے سر دیکھا ہوگا کہ قرآن کے اندر یہ قرآن کا لفظ صرف نہیں ہے جو قرآن کا نام ہے, یہ متعدد نام قرآن کے اندر مذکور ہے. مثلا ایک نام قرآن کا صحوف ہے. صحوف صحیفہ کی جمع ہے. اور دوسرا نام سر اس کا نام وہ ہے کتاب ہے, لکھی ہوئی خط یعنی لکھائی میں یہ کتاب. اور تیسرے اس کے اندر ہے حکمت. حکمت انکشافات ایجادات یہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ اس کے مین نام ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے. اور آگے ساتھ سے تو بتا دیا. پیغام سر اس کتاب کا یہ ہے کہ میری یہ سعی اور کوشش ہے کہ میں انسان بن جاؤں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے خود کو مخاطب کر کے کہ میرا پیغام تو یہ ہے کہ میں انسان بن جاؤں. یہ مین چیز ہے. اور مقدمے میں آ جاؤ سر قرآن فہمی کی نئی جہر کا مقصد یہ تو نہیں کہ میں اتنا قابل ہوں کہ میں اپنی طرف سے کہ نیا انداز میں نے قرآن سے نکالا ہے. قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے, صرف کسی نے کوشش نہیں کیا تھا کہ اس کو ایکسپوز کرے. یہ آپ کو مولانا ہے گا.